up? Hello, what's up mga guys? Good morning. Welcome to my YouTube channel, Ranel Tabaran sa vlog. Karon guys, mga una po ta guys. Sinabaw manok. Nilatang manok. Guys. Tara guys. Kami gani guys. Tagbay 5 rang surod ba ni guys. Naon ta guys. Sarap. Tulang sili. Ha? Init kayo guys. Init nga sabaw. Ini fried po ning manok. Fried chicken. Fried chicken eh. Aso-aso pa ni guys. Sarap. Kamunggay guys. Kamunggay. Lega, ni Maiko. Ni Maiko, ni Babi.
Vitamin sa lawas. Ito rin, tagbensin ko rin eh. Init pang sabaw guys. Sarap. Saging sili, espada. Thanks for watching guys. Please subscribe my YouTube channel, Ranil Tabarang Vlog. Thank you.